गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। पिछले दिन हमने हमारा एफए टू एग्ज़ाम का एक पहला चैप्टर साल शुरू हो ख़त्म हो चैप्टर कंप्लीट किया था। उसके क्वेश्चंस भी मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है। आज हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर एफए टू एग्ज़ाम के लिए। वो है हमारा राष्ट्रीय पक्षी। हमारा राष्ट्रीय पक्षी, আমাদের রাষ্ট্রীয় পাখি। তাহলে উই অল নো, আমরা প্রত্যেকে জানি আমাদের রাষ্ট্রীয় পাখি কিন্তু হচ্ছে পিকক অর্থাৎ ময়ূর। সো এই যে পুরো গল্পটা আছে এটা কিন্তু ময়ূরকে নিয়েই কিন্তু লেখা হয়েছে, ঠিক আছে? তো চলো দেখি কি আছে ময়ূরের গল্পটার মধ্যে। जंगल में नाचता हुआ मोर किसके मन को नहीं भाता। জঙ্গলে নাচা মানে নাচ করা ময়ূর কার মনকে না প্রভাবিত করে। ভাতা মানে হচ্ছে আচ্ছা লাগতা, কার মনে ভালো লাগে না, কারই ভালো লাগে না। খাসকর बच्चों को मनपसंद पक्षी मोर ही है। क्यों? কারণ বাচ্চাদের খুব পছন্দের একটি পাখি হচ্ছে কিন্তু ময়ূর। सभी पक्षियों में इनकी शान ही निराली होती है। সমস্ত পাখিদের মধ্যে এদের সৌন্দর্যটা কিন্তু খুব মানে অন্যরকম। मोर के सिर पर लगी कलगी किसी राजा के मुकुट से कम नहीं लगती। ময়ূরের মাথার উপর লাগানো সেই যে মানে মুকুট যেটাকে বলা হয় এটা কিন্তু কোনো অংশেই কম নয় তার থেকে। তবে তো মোর পক্ষিयों का राजा कहलाता है। তাই তো মোর পাখিদের মধ্যে কিন্তু একটা রাজা, রাজ পাখি যদি আমরা তাকে বলে থাকি। मोर बड़े बड़े पेड़ों पर रहता है। ময়ূর কিন্তু বড় বড় গাছে থাকে। सवेरा होते ही यह कै कै वाले उठते हैं, अर्थात सकालবেলা এদের ডাক দেয় कै कै बोले। और पेड़ से उतरकर वन बागों में घूमने लगता है। এবং গাছ থেকে সকালবেলা নেমে বন বাদারে কিন্তু এরা ঘুরতে থাকে। ইউপি টুপি দিকে গেলে খুব দেখা যায় এদের, বেশ বন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে হেঁটে বেড়ায়, খুব সুন্দর লাগে দেখতে। सबसे होते ही ये कै कै बोले उठते बोलলাম এটা घूमने लगता है। इसका शरीर बहुत भारी होता है। এদের শরীর কিন্তু প্রচন্ড পরিমাণে ভারী। इसके पंख बहुत घने तथा लंबे होते हैं। এদের পাখনা প্রচন্ড ঘন এবং লম্বা হয়। उन पर अनगिनत चांद जैसी रंग बिरंग आकृतियां बनी होती है। এবং এদের পাখনায় গায়ে কিন্তু বিভিন্ন রঙের চাঁদের আঁকাবুকি দেখতে পাচ্ছ। এই যে বিভিন্ন রকম আঁকাবুকি দিয়ে কিন্তু প্রচুর আঁকা থাকে এদের, অসংখ্য চাঁদের মতো আঁকা থাকে। संसार में किसी भी पक्षी के पंख मोर के पंख जितना सुंदर नहीं होता। এই জন্য আমাদের এই সমাজে ময়ূরের মতো পাখনা অন্য কোনো প্রাণীর পাখনায় কিন্তু নেই। ওকে, তো এইটুকু যে পড়লাম এইটুকুর মধ্যে কি কি ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ড মিনিং আছে চলো একটু দেখে নি। জঙ্গল মানে জঙ্গল, ফরেস্ট। নাচতা মানে নাচ। ভাতা মানে হচ্ছে ভালো লাগা। মনপসন্দ মানে হচ্ছে মনের মতো। কলগি মানে হচ্ছে মুকুট। अनगिनत মানে হচ্ছে অসংখ্য। রং বিরং মানে হচ্ছে বিভিন্ন রঙের। ওকে, দেখো পেয়ে গেছো। ভাতা মানে अच्छा लगता। कलगी মানে मोर के सिर पर की चोटी। मुकुट মানে হচ্ছে ताज। अनगिनत মানে হচ্ছে अनकाउंटेबल মানে যা গোনা যায় না, অর্থাৎ जिसे गिना नहीं जा सके। চলো নেক্সট পেজ কি বলছে দেখি। जब आकाश में बादल घिरे आते हैं या जब सूर्य अस्त होने लगता है। যখন আকাশে প্রচন্ড বাদল ঘিরে আসে, সূর্য ডুবে যায়, तब मोर नाचते हैं। ময়ূর কিন্তু তখন নাচ শুরু করে। इसका नृत्य बहुत प्यारा होता है। এদের নাচ অত্যন্ত সুন্দর। नाचते समय इसके पंख फैलते हैं और उनसे सर सर की आवाज आती है। নাচার সময় এদের পাঙ্খ মানে এই যে এদের পাখনাকে কিন্তু এটা ছড়িয়ে মানে নাচ শুরু করে এবং যেখান থেকে কিন্তু শাঁসা করে আওয়াজ হয়। पंख फैलाकर नाचता हुआ मोर अपने आप में अनोखा दिखाई देता है। এবং পাখা ফেলে নাচার ময়ূর দেখতে নিজেদের মধ্যে অত্যন্ত সুন্দর। अपने नृत्य पर मोहित होकर ये अपनी कलगी सीधी ऊंची कर लेते हैं। এবং এরা কি করে, নিজেদের নাচতে নাচতে এতটা আনন্দিত হয়ে যায় যে আনন্দের চোটে যে মাথার যে কলগি বা মুকুটটা আছে সেটা কিন্তু দাঁড়িয়ে যায়।
जब मोर नाच रहे हैं तब उसके पास नहीं जाना चाहिए। যখন ময়ূর নাচ করে তখন তাদের কাছে কিন্তু যাওয়া উচিত নয়। उसके पास जाने से वह अपने पंख समेटकर नाचना बंद कर देते हैं। কারণ তারা কিন্তু তখন ভয় পেয়ে যায় এবং পাখনাটাকে বন্ধ করে কিন্তু নাচটা বন্ধ করে দেয়। ঠিক আছে, কি পেলাম এখান থেকে? অস্ত মানে অস্ত যাওয়া, নৃত্য মানে নাচ, ফেলতে মানে ছড়ানো, মোহিত মানে হচ্ছে আনন্দিত, समेटकर মানে হচ্ছে নিজেকে গুটিয়ে নেওয়া। नेक्स्ट पैरा, मोर फल बीज तथा छोटे छोटे कीड़े खाते हैं। मयूर छोटे छोटे फल बीज एवं पोकामाकड़ खाए। ये सांप का शत्रु है, ये হচ্ছে সাপেদের শত্রু। वो मनुष्य के सांपों से बचाता है, जो মানুষকে কিন্তু সাপের থেকে রক্ষা করে। इस प्रकार ये एक उपकारी पक्षी है, যার জন্য কে কিন্তু উপকারী পাখিও বলা হয়। क्वेश्चन আসতে পারে, मयूर को हम उपकारी पक्षी क्यों बोलेंगे? क्योंकि मयूर हमें कीड़े मकोड़े से सुरक्षा देता है। सुंदरता केवल पंखों और रंगों की ही नहीं होती। সৌন্দর্য কিন্তু শুধুমাত্র তাদের পাখা বা রঙেরই নয়। मोर के आचरण में भी सुंदरता पाई जाती है। এদের আচরণটাও কিন্তু অত্যন্ত ভালো মাপের বা ভালো মানের সুন্দর। भारत में 1963 में इस आकर्षक पक्षी को राष्ट्रीय पक्षी के रूप में सम्मानित किया। 1963 সালটাকে কিন্তু এদের রাষ্ট্রীয় পাখি রূপে কিন্তু সম্মানিত করা হয়েছে। और उनके शिकार पर रोक लगा दी, এবং তাদের শিকারে কিন্তু কি লাগিয়ে দিয়েছিল? বা বন্ধ করে দিয়েছিল তাদের শিকার। ওকে, এই হচ্ছে সুন্দর গল্পটা। ওয়ার্ড মিনিং দেখে নি। অস্ত মানে হচ্ছে ডুবনা, ডুবে যাওয়া। নৃত্য মানে নাচ। मोहित होना মানে सीजना বা আনন্দ পাওয়া। उपकारी মানে दूसरे के उपकार करने वाला, যে অন্যের উপকার করে। आचरण মানে व्यवहार, स्वभाव, व्यवहार। आकर्षक মানে সুন্দর। सम्मानित মানে সম্মান দেওয়া, আদর দেনা। ঠিক আছে, তো এই হচ্ছে মোটামুটি গল্পটা আমাদের। ঠিক আছে, এরপরে আমি এর পিডিএফ গুলো জাস্ট আমি একটু ভার্বালি আলোচনা করে দিচ্ছি, কিন্তু যেটা কিন্তু এর পরের ক্লাসে আমি পিডিএফ এর কোশ্চেন্স গুলো কিন্তু দিয়ে দেবো তোমাদের। ঠিক আছে, তোমরা তারপরে পড়তে সুবিধা হবে। मोर हमें सबका मनपसंद पक्षी कैसे बना? फर्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि मोर खासकर बच्चों का मनपसंद पक्षी है, क्योंकि इसकी शान सबसे निराली होती है। मोर का शरीर कैसे होता है? मोर के शरीर के में भारी होता है। मोर का प्रसन्न होकर नाचने लगते हैं। मोर जब बादल घने आते हैं तब मोर प्रसन्न होकर नाचने लगते हैं। नाचते मोर के पास हमें क्यों नहीं जाना चाहिए? कारण नाचता हुआ मोर मयूर का जाओ उचित ना, कारण वो पंख बंद करके नाचना बंद कर देता है समेट कर। मोर का शिकार क्यों बंद कर दिया है गया? क्योंकि मोर हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है, शान है हमारे देश की। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर। मोर को पक्षियों का राजा क्यों कहलाता है? कहा जाता है क्योंकि मोर के सर पे एक मुकुट रहता है, जिसको उसको राजा की तरह दिखने में लगता है। मोर के पंख कैसे होते हैं? मोर के पंख में अनगिनत चांद जैसे अंकित होते हैं। अनगिनत चांद जैसे रंग बिरंग आकृतियां अंकित होते हैं। मोर के पंख कैसे बोला? मोर के उपकारी पक्षी क्यों कहा गया है? क्योंकि मोर हमें कीड़े मकोड़े खाकर हमें सुरक्षित रखता है। चलो नेक्स्ट देखिए, मिलान कीजिए। मोर के कलगी मुकुट के समान होती है। मोर के पंख पर अनगिनत चांद जैसे बने होते हैं। आकाश में जब बादल घिरने हैं राष्ट्रीय मोर नाचने लगता है। मोर राष्ट्रीय पक्षी बनाया गया। 1963 में मोर की 1963 में राष्ट्रीय पक्षी बनाया गया। मोर सांप का शत्रु है। थोड़ा इधर उधर हो गया। मोर की आवाज कैसी होती है? कैं कैं। मोर क्या क्या खाता है? फल बीज और कीड़े। ওকে, এই হচ্ছে মোটামুটি তোমাদের এই চ্যাপ্টার। আজকে তোমরা এটা ভালো করে আবার পড়ো, নিজেরা ভিডিওটাকে আবার রিভাইন্ড করো, চালাও, দেখো। কোনো জায়গায় বুঝতে না পারলে আমাকে জিজ্ঞেস করো।